Start na tayo. Okay. Closer, please. Closer. Mas malapit pa. Yan. Medyo harap pa kayo sa isa't isa. Yan, yan. Yan. That's good. Tingin. Darling, tingin. Tingin. I said tingin. Yan. One more. Pwede bang mas closer pa? Please? Yeah, that's good. Oh, konting sweetness naman. Konting sweetness. Lambing pa. Let's do this. Okay. More. Mas lambing pa. Lapit pa ng konti. Yan, that's it. Yan, gusto ko yan. Gusto ko yan. Maintain, maintain. Okay, one more. Arling, bakit ang lamaya-lamaya mo naman? Konting lambing naman, please. Come on, let's do this. Alright? Okay. That's it! Yan! Yan ang gusto ko. Hinahanap ko yan kanina pa. Very good! Yan. Okay. 10 more frames. Very good. Yan. One more. Oh. Huwag bibitaw. Tingin. Tingin sa isa't isa. Yan. Yan. That's it! Okay. Sige. Retouch muna tayo. Wake up! Sige po. Sige, sir. Okay, resume tayo. Out ka na dyan. Nagmamadali tayo, ha? Dalihan natin to. Okay. Dikit pa. Yan. Okay. Gusto ko yan. Dito ako konti. Baba ng konti. Yan. Mas dikit pa yung mukha. Very good. I like it. Sweet pa. Mas sweet. Ayan. Mas dikit pa, ha? Yan. Mas sweet. That's it. Very good. More pa. Mas sweet pa. Dikit pa. Dikit pa. Yan. Yan.